خبروں سے آگے میں آج شام چلیے نیشنل جیوگرافک کے ہیڈ کوارٹرز میں جیمز کیمرون کے 18 فٹ لمبے ٹائٹینک کا ماڈل دیکھتے ہیں۔ دیکھیے امریکی شہر اٹلانٹا کا سول وار سے آج تک کا سفر اور ملیے ماضی کی مشہور فلم سٹار سبیحہ خانم سے۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں عائشہ تنظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ کالر پرسوں نیٹو کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں 28 نیٹو ملکوں کے ڈیفنس اور فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ موجودہ حالات پر بات چیت کے علاوہ اس میں تیاری کی جائے گی اس نیٹو سربراہ اجلاس کی جو اگلے ماہ شکاگو میں ہوگا۔ وی او اے کے یورپ کورسپونڈنٹ ایل پیسن برسلز کی میٹنگ کو کور کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کابل اور کئی افغان شہروں میں جو 2-3 دن پہلے خطرناک حملے ہوئے ہیں جنہوں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس کے بعد کیا نیٹو کی پالیسی اور ڈیڈ لائن میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ Well, in fact, the NATO spokeswoman has said that it will not change anything. She said it won't change the strategy, it won't change the timing, it won't change the plan at all. So NATO has always taken the position that the Taliban still has the capability to stage dramatic attacks, but they believe that overall they've degraded the Taliban's ability, they've built up the capability of the Afghan forces, and that they're on track to end the active NATO role in 2014. What do we expect from this Brussels meeting then? Well, certainly the ministers will discuss what happened the other day, as well as the status of the overall plan in many ways, in all of its aspects, and they will prepare decisions for the leaders of the NATO countries to endorse at the summit in Chicago. So this is a joint foreign and defense ministerial. They will be discussing the full range of issues related to Afghanistan, and they'll also be discussing other issues like the future of NATO, efforts to make the NATO military operation more effective and efficient, and the whole range of issues. I wouldn't expect any major announcements out of this meeting. They'll save that for the Chicago summit. Now we know that US is going to be there post 2014. Who else do we expect to be there after 2014? Well, we don't exactly know which other countries will be there and in what capacity. And in fact, we don't know exactly what the mission and responsibilities of any remaining U.S. troops will be after 2014. Probably training, possibly rapid reaction, but all of that has not yet been defined, nor has which other countries will stay or what their roles will be. I suspect that that will be part of the discussion behind the scenes, behind the closed doors at this NATO ministerial, and you may see some information about that come out either in Brussels or in Chicago. But it's a question that's on everybody's mind. We just haven't learned the answer yet. Thank you very much, Al. Thank you. یہ تھے ایل پیسن جو آپ کو بتا رہے تھے کہ برسلز کی سمٹ میں یہ بتایا جائے گا کہ افغان حملوں کے باوجود نیٹو کا پلان نہیں بدلے گا اور مئی میں جو شکاگو میں سمٹ ہوگی اس کی تیاریاں کی جائیں گی۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں ٹائٹینک کی۔ اس ہفتے دنیا کے اس تاریخی بحری جہاز کے ڈوبنے کے 100 سال پورے ہو گئے۔ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ٹائٹینک ڈوب نہیں سکتا، مگر اپنے پہلے ہی سفر میں برطانوی شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک جاتے ہوئے ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر یہ جہاز صرف 3 گھنٹے میں ڈوب گیا اور 1500 مسافر ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی 100ویں برسی ذرا منفرد انداز میں منائی گئی، یعنی ایک بحری جہاز نے اسی راستے پر سفر کیا جہاں سے ٹائٹینک گزرا تھا۔ اس میں جو مسافر سوار تھے ان میں کئی ٹائٹینک میں ہلاک ہونے والوں کے رشتہ دار تھے، اور جس جگہ ٹائٹینک ڈوبا تھا وہاں ایگزیکٹلی اس لمحے جب جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تھا ایک میموریل سروس بھی بیچ سمندر میں منعقد کی گئی، اور پھر جہاز نے وہ سفر مکمل کیا جو ٹائٹینک نہ کر پایا تھا۔ اس کہانی میں کچھ ایسا ہے کہ 100 سال بعد بھی اس سے لوگوں کی فیسنیشن ختم نہیں ہوئی، جو کبھی ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر موویز میں نظر آتی ہے اور کبھی ایسی ایگزیبیشنز میں جس کی جھلکیاں عبدالعزیز خان ہمیں دکھائیں گے اپنی اس رپورٹ میں۔ 18 فٹ لمبا ٹائٹینک کا یہ ماڈل اپنے پیمانے اور تفصیلات کے لحاظ سے پوری دنیا میں ٹائٹینک کا سب سے زیادہ ایکیوریٹ ماڈل ہے۔ اس ماڈل کے لیے نقشے اور بلو پرنٹس ہم نے ہارلن اینڈ وولف سے حاصل کیے جس نے ٹائٹینک بنایا تھا۔ اس میں لگی ہوئی ہر تار بالکل ان بلو پرنٹس کے مطابق ہے۔ ٹائٹینک اپنے دور کا سب سے جدید جہاز تھا۔ جب یہ بن کر نکلا
तो अखबारों में आने वाले आर्टिकल्स और इसके अंदर की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब टाइटैनिक बनी तो इसको अनसिंकेबल का नाम दिया गया और इसके बारे में कहा गया कि गॉड हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू सिंक हर। आज टाइटैनिक इस कदर गहराई में डूबी हुई है कि वहां जाके आर्टिफैक्ट्स निकालना भी एक बहुत बड़ा मसला है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी नुमाइश में आपको एक आर्टिफैक्ट नजर नहीं आएगा जो वाकई में असल टाइटैनिक से निकाला गया हो, क्योंकि इस पूरी नुमाइश में असल टाइटैनिक की कोई चीज नहीं थी। इस वजह से हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टाइटैनिक में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर मंगवाया गया। फिल्म में इस्तेमाल होने वाली ये टेबल भी बिल्कुल उसी डिजाइन पर बनाई गई है जैसे टाइटैनिक का असल फर्नीचर। इसके लिए हमें फिल्म टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ काम करना पड़ा। उन्होंने हमें टाइटैनिक फिल्म की बहुत सी चीजें दी। समंदर के नीचे पड़ी हुई टाइटैनिक का ये मॉडल टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन का है। 18 फुट का ये मॉडल कैमरन ने अपने लिए बनाया था। इस नुमाइश के लिए ये इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक को दिया है। नुमाइश के मुंतजिम रिच मैकवाल्टर्स बताते हैं कि टाइटैनिक तारीख का एक ऐसा मौजू और पॉपुलर कल्चर का एक ऐसा पहलू है कि 100 साल के बाद भी दुनिया भर की आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की ये सलाहियत रखता है। जरा सोचिए कि अगर आज के दौर में बोइंग कॉरपोरेशन दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाए और ये अपनी पहली तारीखी परवाज पर रवाना हो रहा हो, इसमें दुनिया की मशहूर तरीन और अमीर तरीन शख्सियात एक ही वक्त में सवार हों, और अगर इसमें इस नौइयत का कोई हादसा पेश आ जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। वो कहते हैं कि यही वजह है कि टाइटैनिक की कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी है जो टाइमलेस मास्टरपीस है, यानी आज से सैकड़ों साल बाद भी जब ये सुनाई जाएगी तो लोग इसकी तरफ इसी अंदाज में मुतवज्जो होंगे। अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। आइए अब चलते हैं एक ऐसे अमरीकी शहर जहां गुलामी की रस्म ज़माना जहालत नहीं बल्कि सिर्फ 150 साल पुरानी है। इस शहर के वासी इंसानों को गुलाम रखने के हक में थे, यहां तक कि उन्होंने इसके लिए जंग तक लड़ी। आज ये शहर किस हाल में है, बता रही हैं आयशा खालिद। ये है अटलांटा। मॉडर्न फन तामीर, अमरीकी टीवी नेटवर्क CNN का सदर मकाम, मशहूर ज़माना मशरूब कोका कोला का जाए पैदाइश, पानी के हुजम की बुनियाद पर दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम का घर, दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट। लेकिन इस शहर की एक पहचान और भी है, और वो है आज इसका स्याह फाम आबादी में अमेरिका के 10 बड़े शहरों में से एक शुमार होना। ताहम सिर्फ 150 बरस पहले तक ये शहर उन अमेरिकी शहरों में से एक था जहां स्याह फामों को गुलाम रखना एक आम रिवायत थी। यही नहीं, यहाँ के रहने वालों ने गुलामी की इस रस्म के दिफा में अपने ही हम वतनों के खिलाफ एक जंग में नुमाया किरदार भी अदा किया। ये जंग थी 1861 की अमेरिकन सिविल वॉर, और अमेरिका की जनूबी रियासत जॉर्जिया में इस जंग का फैसला कुन मरहला लड़ा गया। अटलांटा जॉर्जिया का दारुल हुकूमत है और अटलांटा हिस्ट्री सेंटर की इस इमारत में इस इलाके की तारीख महफूज है। 4 एकड़ पर मुश्तमिल इस म्यूजियम का एक हिस्सा अमेरिकन सिविल वॉर की तारीख और इसकी हौलनाकियों की मंजरकशी करता है। इस जंग में स्याफामों की गुलामी, टैक्स की शरह और रियासतों के इख्तियारात पर अमेरिका की जनूबी और शिमाली रियासतों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए। अमेरिका की जनूबी रियासतों का कन्फेडरेसी के नाम से इत्तेहाद, रियासतों के ज़्यादा इख्तियारात और स्याफामों की गुलामी, जबकि शिमाल का यूनियन नामी इत्तेहाद एक ज़्यादा मजबूत मरकज़ और गुलामी के खात्मे का हामी था। अंदाज़न 6,70,000 अमरीकी इस जंग में हलाक हुए। अटलांटा में जनरल शर्मैन के हाथों कन्फेडरेट आर्मी की शिकस्त को इस जंग का एक फैसला कुन मरहला समझा जाता है। इस जंग में अटलांटा की अहमियत के बारे में अटलांटा हिस्ट्री सेंटर की अर्बन हिस्ट्री के मुंतजिम डॉन रूनी ये बताते हैं।
اٹلانٹا ہمیشہ یہ ایک اہم گزرگار رہا ہے. اپنے آغاز سے ہی ریل کے نظام کے مرکز کے طور پر اس کی بہت اہمیت رہی، لیکن 1861 تک ایک سپلائی سینٹر، نقل و حمل کا گڑھ اور فوجی ٹارگٹ بن جانے کے باعث اٹلانٹا انتہائی زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا. جنگ کی تاریخ کے علاوہ اٹلانٹا ہسٹری سینٹر اس دور کے اٹلانٹا کی منظر کشی بھی کرتا ہے. جیسے یہ گھوڑا گاڑی پر مشتمل فائر انجن دیکھیے، اور یہ امریکن ساؤتھ کا روایتی شاٹ گن ہاؤس، جس کے ڈیزائن کا مقصد داخلی دروازے سے فائر کیے جانے والی گولی کا گھر کے سب سے پچھلے کمرے کے دروازے سے آر پار ہونا تھا. جنگ کے بعد سے اٹلانٹا کی اپنی موجودہ شکل میں آنے تک کی تاریخ بھی یہاں محفوظ ہے. سول وار کے بعد اٹلانٹا بہت جلد ریکور کر گیا. ریل روڈز کی تعمیریں نو کی گئی اور شمال کی صنعتوں اور وہاں کے پیسے کو یہاں جنوب کے پرانے زرعی نظام کی جگہ لینے کے لیے سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی. خانہ جنگی کے بعد اٹلانٹا ایک بہت متنوع شہر بن گیا. اور اٹلانٹا کا آگے کی جانب یہ سفر جاری ہے، ویسے ہی جیسے سول وار میں حصہ لینے والے ساؤتھ کے دوسرے شہروں کا. عائشہ خالد، اردو VOA، اٹلانٹا، جارجیا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور کمیونٹی کے لیے ایک منفرد فلاحی پروگرام پر رپورٹ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.